In Junie 2017 het Knysna groot skade gelei weens brande. Dit was die grootste vuurramp wat Suid-Afrika al ooit gesien het. Die ongewone stormwinde wat daai dag gewaai het die vure aangehits en die nooddienste was onvoorbereid vir 'n ramp van so 'n skaal in sulke onvoorsiene toestande. Binne ure het die plaaslike burgerregteorganisasie AfriForum hulself begin mobiliseer om te kyk hoe hulle die gemeenskap kon bystaan. ‘n Afvaardiging is van AfriForum se hoofkantoor na Knysna gestuur om te bepaal waar die nood die ergste was. AfriForum Trauma het hier 'n kernrol gespeel deur berading aan die mense van Knysna te bied. So hier was vir ons regtig 'n ander uitdaging geweest, weet jy. Ons het die voorbeeld genoem ook as jy so in 'n sekere gedeelte gery waar dit verskriklik gebrand het. Dit lyk soos 'n oorlog getuisterde gebied soos wat die huise plat lê en so dit was vir ons was dit nogal redelik emosioneel ook gewees om die mense se verlies te sien. So ek dink die behoefte aan trauma-ontlonting is groot. Jy weet, hoe begin jy weer van voor af? Ek dink dit help nogal om iemand van buite af te hê om in te kom en net so 'n bietjie te help om weer perspektief te gee. Ons het nou juis vanoggend het ons gesit met 'n egpaar wat alles verloor het, weet hulle is weg uit hulle huis uit waar hulle gehuur het net byvoorbeeld hulle twee en hulle katjie. Ek het my katjie gegryp en sy werkskoene, my handsak en dis dit en ons het gevlug. Soos ons afgery het onder die vlamme beide kante gestaan. Dit was regtig. Ons kon nie asem kry nie. Ons het in die Checkers parkering gaan sit. Ons moet weer van onder af begin. En dit was so lekker om jou eie plekkie te hê. En weer jou eie wasmasjien en yskasie en jy hoef nie niemand se oë te kyk nie. Dis net dit gaan basies daaroor. Dis weg. So. Ons was gister by Buffelsbaai ook gewees waar werkers wat se huise afgebrand het wat nou in die karavaanpark gehuisves word in 'n ou weermagtent. Ons is 15 mense wat hier so bly. Ons het ons hele huis verloor. Daar's niks oor nie, alles is weg, dit is plat. Ek dank my sertifikaat, ek was nog besig om nursing te swat. Alles daai goede is weg. Dit is so lekker om so te lewe nie. So te slaap en so. Ek sal net bly soms wappas buitekant mense kan help met die huis en so voort. Ons weer op ons bene kan staan. Die wêreld in die oë kan kyk. Skielik is almal gelyk. Weet, ons het gesien in die meer gegoede area van Knysna het mense alles verloor, weet, mense wat baie gehad het skielik nou niks, van hulle het nie eens versekering nie. So die klas tussen arm en ryk, as ek dit so kan noem, is nou almal is gelyk. Die vure het nie onderskei tussen slagoffers nie en die eienaar van Timber Village, Alistair Jock McConaughey, het alles verloor. I've been here 17 years, so for me it's very heartbreaking to stand here amongst all these ruins after what started from very humble beginnings. The timber is one thing, but the thing that I'm really saddest about are my staff. I had 8 wonderful staff members who've been with me a long, long time. 3 of them lived on the premises and lost their homes, everything they had. Fortunately, we didn't lose any lives. It's going to take me the rest of my life to come to terms with what I'm seeing now. Binne die gemeenskap het ons gesien hierso waar mense oor kleurgrense heen hande vat en besef maar ons het moeilikheid en ons kan nie vir ander wag nie, ons moet saam staan. En ek dink dis wat dit ook so ongelooflik maak in die tyd wat ons hier is. Een van die onmiddellike aksies wat AfriForum geneem het, was om 'n noodfonds te stig om finansiële bydraes of skenkings in te samel van reg oor Suid-Afrika vir die wat alles in die brande verloor het. Die vervoermaatskappy AgriTrans het 2 trokke beskikbaar gestel wat hierdie skenkings na Knysna vervoer het. Een van hierdie trokke was gelaai met voer vir die boere wat al hulle weivelde verloor het. Die bekende Suid-Afrikaanse kunstenaars Chris Chameleon en Danila Duisel was diep geraak deur hierdie ramp
en het AfriForum personeel bygestaan om van die skenkings uit te deel. Toe ons by die dorp ingery het, was die omvang van die skade ongelooflik geweest. Ons het nou hierso met die trok gestop, hierso op 'n punt in die middedorp van Knysna en ons het baie van die goederes uitgedeel. Aan die mooi kant van die verhaal het ek mense gesien met wie ek hier gepraat het wat diep geroer is deur die res van die land se meegevoel en se hulpverlening aan Knysna. En wat ek ook opgetel het, is dat die mense van Knysna 'n bietjie digter aan mekaar gebring is. Dit is maar 'n ding wat gebeur wanneer daar 'n groot tragedie 'n gebied tref, dan het dit die neiging om soms mense saam te snoer en vir mense te sê, hoorie, ons moet mekaar ondersteun. Die omvang van die skade hier is baie groot en dit gaan 'n baie lang tyd neem voor mense herstel het hiervan. Intussen probeer ons doelgerig spesifiek help daar waar dit die nodigste is. Ons as helpende hand gaan die gesinne identifiseer waarna hierdie goedere dan nou verder versprei gaan word, maar daar gaan 'n assesseringsproses wees sodat ons presies in nood kan bepaal wat hulle nodig het en daarvan sal ons dan verder werk. AfriForum het nog nooit so groot krisis gehad nie. Vir AfriForum, vir Suid-Afrika, vir die nooddienste, vir plaaslike regering, provinsiale regering, is dit absoluut die eerste. So dis 'n absolute leerkurwe vir almal van ons. Dis hoekom ons so graag wil betrokke wees daarmee, om te kyk hoe kan ons ook ons veiligheidsstrukture verder uitbrei om ook in die vervolg sou so iets weer gebeur, om dadelik betrokke te wees en om onmiddellik hulp te kan bied op die regte wyse. AfriForum het 'n gemeenskapsfokus. Dis absoluut wat ons wil doen. Ons wil nie net ons lede wat op die grond is nie, maar alle lede van die gemeenskap wil ons bystaan om weer normaal te raak of weer na normaal terug te keer. Terwyl die voer afgelaai is, het boere na vore gekom om hulle verhale van verlies te vertel. Daar word vir my gevra om die situasie te verduidelik, maar jy kan nie in woorde sit wat hier gebeur het en hoe dit lyk nie. Om jou is daar is nie meer groen nie. Daar's nie meer natuur nie, dis als weg. Daar's beeste, skape, varke, perde wat oral ronddwaal. Daar's nie meer drade om hulle terug te hou nie. Daar is nie voer nie. Maar ons sal daar deurkom met die hulp van mense soos die. Ek het gedink ons sal onderdeur wees, maar ons dank al hierdie boere wat saam staan om ons te help om deur hierdie ding te kom. Dis 'n verskriklike ding wat hier gebeur het, maar een ding wat daarvan gebeur het, een van die positiewe wat ons daar uit kan haal, is dat Knysna voel 'n bietjie meer bemind deur die res van Suid-Afrika. Tydens die brande was daar baie berigte van brandstigting en AfriForum het die privaat forensiese ondersoekbeampte Dr. David Klatsou gevra om die oorsaak van die brande te ondersoek. Dr. Klatsou het meer as 34 jaar se brandondersoekervaring en was betrokke by die ondersoeke rakende die Pretoria-brande, sowel as die onlangse Fort Kuga Enjin wanfunksionering. Purpose of my investigation was to find out what caused the fires, find the position where they started and the source of ignition. The problem with all of these fires was the following. They occurred in a very short space of time across a very wide area. Now, normally when that sort of thing happens, the first thought that goes through your mind is potential arson, potential deliberate human involvement. That is what I investigated fully. And I did so by looking at the pattern of the fires, looking how they'd burnt, having an aerial view of the fires and where they'd burnt, and not only doing that, but interviewing people who were affected by the fires. So that was the fire department, people who'd seen the fires burning, and people who'd lost property during the fires. The first fire at Knysna that was reported was a fire that started up on the hill right next to a place called Damsa Bos. That fire started there in the early hours of the morning, and the fire brigade were notified about that at just after 2:30 in the morning. That fire was not deliberate. It's very likely to be children playing in the open felt there with matches or fire or burning something which they shouldn't have been doing in that area. And that fire was fanned by a very strong northwesterly wind. That fire spread south and crossed
the wooded area into the Pezula estate and burnt along the coastal area, finally meeting up with the fire which came from the other side of the estuary. Those two fires were almost like a pincer movement which met on the Pezula estate. The eastern fire, shall we call it, that's the one that started at Dam Sabos. That fire spread as in an unbroken line all the way to Plettenberg Bay. The two fires which occurred in the northeast of Plettenberg Bay, one was caused by a tree falling onto a high voltage line, and the second one was probably accidental, occurring in and around a very poor settlement which was right on the border of the fire. There was no sign whatsoever in any of those two fires of deliberate human fire raising. In other words, arson was ruled out. We now come to the fire on the western side of Knysna. That fire is a more serious consideration because that fire started up near Karatara, and it started on private property up near Karatara as a result of a lightning strike some 2.5 months ago. And that lightning strike set alight to the forest in that particular area, but it was limited at the time because there was no wind whatsoever. In the early hours of the morning of the 7th of June, the wind picked up and became 20 knots and then increasing very dramatically until it whipped that fire into a frenzy, and that fire spread from Karatara area all the way through along an unbroken forestry path. That fire split at Whitebridge and went up on the northern side of Knysna, spreading over the hill into the town itself, while the rest of the fire went along the western side of the estuary involving Brenton, Brenton on Sea and Brenton on Lake. That fire finally jumped the heads and met up with the fire burning on Pezulu. And that fire was the one that did the most damage in Knysna. There's several reasons why this investigation was important. One, if this fire could be understood in terms of the cause and origin, then it makes it likely that you can do something in a preventative way to stop it happening again. The second reason is there was so much speculation in the overheated political climate of today in South Africa that deliberate human agency as a political tool needed to be eliminated. That is extremely important, that question was fully answered, and that if it were there, it be reported on, and if it weren't there, more importantly, that be reported on. Most important lesson to be learned from this fire: all fires need to be taken more seriously. The second thing is that they ought to start taking alien invaders very seriously. The indigenous forests tend not to burn nearly as fiercely as the alien invaders. One needs to have a city council which is sensitive to the potential of fires getting out of hand in this way. And it may very well be possible that aerial support should be budgeted for and called in earlier to deal with a fire when it's very young still. If we don't learn the lessons from this fire, the tragedy is that this will repeat itself. Van AfriForum se kant wil ons baie dankie sê aan almal wat gehelp het met hierdie projek. Daar was verskeie rolspelers uit verskeie afdelings binne in AfriForum, maar ook 'n hele klomp mense buite AfriForum wat gehelp het in hierdie verband. Lede van AfriForum wat natuurlik gehelp het om dit vir AfriForum moontlik te maak om by Knysna te help, as ook mense wat skenkings en donasies gemaak het wat ons kan oorhandig daar. Ons het by AfriForum ook besluit om hierdie noodfonds uit te brei en uit te bou sodat ons by sulke krisisse in die toekoms meer kan help en meer kan doen om sulke gemeenskappe by te staan. Ons het gesien wat vroeër vanjare gebeur het met die droogtes in Suid-Afrika. Ons het gesien wat in Kolini gebeur het en dit lyk asof sulke krisisse elke nou en dan opduik. En van AfriForum se kant af wil ons voorbereid wees om te kan help waar dit nodig is.